Yes, maganda yan. May blush pa, Ma'am Tara, isa. Oo, ayan, may One blush pa liner. tayo. Eto, Ma'am Tara. Tagi-isa na lang, Yes. Mi. Kunin nyo na. Kunin nyo na. Ma'am, Aline, pili ka na ng on mo. Anong gusto mo kulay? Ayan, Mi. Kunin nyo na. Ang ganda. Ma'am Tara, kunin mo na si blush. Alam ko, blush ang gusto mo dito. Ma'am Tara. Ayan. one Ang ganda, liner. Mi. Perfect na perfect this summer, Mi. Kunin nyo. Ang ganda. 589 wool seal tayo. Original BKK, Mi. Mi, matagal bago tayo nakapag-restock nito, ha? And baka wala na naman tayong restock yan kapag Yes. na-sold out Kunin na. nyo na, Mi. Ayan, kunin nyo na. 599 lang. Eto naman may kay Via po. Yung bubble waffle po natin, 450 pesos po. Co-ord short. Small to XL frame. Kasha. Mga mino. 440 wholesale. Via Rust. Via Black. Ayan. 2 colors na lang tayo kay Via. Mga mino. Manikin 5. Sige, may susuot na boss pa. Sige, isusuot ko yan. Sige, next ko yan. Ayan. Sige, next ko po yan, Ma'am Lani. Mi, size po, yung suot ko pa, Mi, hanggang 40 bust 36 waist po. Kasyang-kasya. Ayan. Meron pa. Yes, may 2 colors lang ata to. Isa lang to? Isa lang. Sige, buy nyo na. Kung gusto Mind nyo, nyo na Mi. to, Mi, isa lang pala. Yes. May isang kulay lang. Chloe Black, sold out. Ayan, may Crystal Maroon, 680 lang. Chloe Red sold out. Yes. Chloe Red, Ay, Chloe nag-red Black, si Ma'am sold Tara. out. Wow, ang bongga ni Ma'am Nag-red Tara. si Ma'am Tara. Kunin nyo na po kung gusto nyo po yung manikin number 5. Ito na lang available. Chloe Brown and Chloe Blush na lang po. Yes. Kunin nyo na. Me, sold out na po. Suot ko and black. Ayan. Kunin nyo na, Mi. Mi, kung gusto nyo po yung manikin 5 Adidas Coords pants po yan. Yung stop niya, Mi, pa-stripe po. Tapos plain po yung pants, 3 minors. Yun, isusot ni Boss Madel. Ma'am, ano kulay meron sa pants na nasa manikin? Ito, Mi, first manikin. Sige, Mi. Next yan, isusuot yan ni Boss Model, Ma'am Lani. Mi, manikin number 2 po. Ito si Kian, yung pa-play. Yung mga niya, Mi, naka-rhinestone po. Tapos yung, ayan, pati yung letters. Ayan, naka-rhinestone. 660 pesos. Bubble skirt. May yung skirt niya, Chloe Blush. may Chloe Blush inner sold out. short na po kahit hindi ka na po mag-cycling. 40 bust, 36 waistline po. Yung skirt niya may pa-polka. Mine, Kian White, 660 pesos. Kian Gray. Kian Navy. And second manikin po, Kian Black. Ayan. Yung ala po na halter, ano na lang yun, Mi? Christy Gray. Ito po. Mine, Christy Gray, 280 pesos. Mine, Christy Gray, 280 pesos. Isa na lang po ata to, Mi. Kunin nyo na po. Kunin nyo na, Mi. Unahan na naman ako. Ano ba yung sa'yo, Ma'am Giselle? Ay, sinakalak. Ay, solo na si Blush, no? Brown na lang. Aline ako. Eto na lang, Mi. Ito ba? Ito yung tinatanong ni Ma'am Giselle. Friend. Eto na lang, mine Chloe Brown. Ma'am Giselle, kunin mo na kasi no restock na tayo dito, Mi. Ayan ha, mahirap mag-restock. Makakapag-restock tayo siguro mga aabutin ng ilang weeks or months, Mi. Ayan, kunin nyo na, mine Chloe Brown, 599 lang, 589 wholesale. Ma'am Lisel, kunin mo na to. Ma'am Lisel. Magne-next ako. Ito na, Mi. Yung nagpapasuot. Ayan, isang kulay lang to, ha, Mi. 3 minors lang tayo dito. Mag-unahan kayo. Adidas po. Adidas niya is embroidered yan. Ayan, ang ganda. And meron pa siyang pa-details dito, pati sa kanyang pants. 40 bust, Mi, kahit 42 bust. Pwedeng-pwede. Full length po ang top. And waist nito, Mi, is fully garterized hanggang size 36 waist. Pwedeng-pwede. Meron din siyang Adidas dito and may pocket yan din po. Ang ganda. For only 600
680 pesos lang, 670 wholesale. Code ko Mi is Mine Crystal Maroon. Pwede. Miners. Pwede 2XL suit ni Boss Madel. 2XL. Pwede, Ma'am pwede. Annalisa. Ayan, 40 to 42 boss and Yes, 36 pwedeng weeks. pwede. Kasyang kasya. Ayan, kunin nyo na. 3 minors. Crystal Yours na, Maroon. Ma'am Lani. Oh. Oh, dalawa na lang. Yes. May Crystal Maroon sa aking suot. Gusto ni Ma'am Lani mga Maganda. pants, yung mga coords Oo. pants. Oh, dalawa na lang. Kunin nyo na. Kunin nyo na. Yes, Ah, Mi, sige. hindi pa rin nasuot ni Boss Madel Oo, yan. Isusuot ininext ko yan. yan. Yes. Ay, Mi, nakalimutan ko. Meron pala tayo, on cloud, Oh, Chloe Brown, White. isa pa. on white. Ay, Dalawa yun. Nakasipunta ko ka rin. On. On white medium. Manikin number 4 po. No? May ulitin ko lang po, sold out na po si Kian White. Meron pa po tayong 3 kulay. Kian Gray. Ito po yung skirt niya. Kian Navy. Ayan. Kian Black po. Manikin number 2. Marami pa po tayong papaded. Oo. Oh, ayan Mi. Oh, dalawa na lang sa aking suot. Mine Crystal Maroon. Ayan siya Mi, full length. Full length ang top. Ang ganda nito. Hanggang 2XL Mi, pwedeng pwede. 40 to 42 bust and 36 waist Mi. Kasyang kasya. Kunin nyo na. Mine Crystal Maroon, 680 lang, 670 wholesale. Mi, may PM ako. Okay po, Ma'am Tara. Check ni Destes. Oo. Mi, si Aida. Yung wala pa pong Aida, Mi, yung bubble skirt po natin. Ayan, bubble skirt. Sinobran ko lang. Meron na po tong inner short kahit hindi ka na po mag-cycling. Ayan siya, mga Mi. Working yung kanyang buttons. Soft denim. 40 boss, 36 waistline. Mine, Aida, navy, 630. I don't know. Mine, Aida Navy, 630. Boss, sinasuli pala yung pangkain. Oh, Mi! Suot ko! Ayan. Mag-like. Boss, nanano ko. Oh, suot ko ngayon. Mine Crystal Maroon. Oh, mine nyo yan. Ayan, kunin nyo na. Yes. 680 pesos, 670 wholesale. Mine Crystal Maroon. Kunin nyo 40 na. hanggang 42 ba? Sa Ma'am 2XL, Tara, ang pwedeng ganda pwede. niyan. Tommy, ang O, ganda sige, on ng na. aking suot. Mi, mag-next ako. Habol nyo ha. Mine Crystal Maroon. Ayan, next ko yung number 3. Sige, Mikay on cloud naman. Ito po yung mga nagpapa-flex. Meron po tayo kay Pink. Ang ganda ni Pink. Mi on Pink. Small, medium, and large. Small, medium, and large po. Kay Pink. Kay Black naman po.